So good morning ma'am, I am the first reporter. My name is Jeremy Macarena Arzadon from Bitelid AFA. Topic is all about general guideline in choosing test format. So first, I will introduce the objective. At the end of the lesson, students will able to understand the general guidelines in choosing appropriate test format. To identify factors to consider when preparing a selecting test format. To align test items with learning outcomes in instructional activity. General guideline in choosing test format. Not every test is a universal valid for every type of learning outcomes. The choice of test format should be based on the intended learning outcomes. To guide you in choosing the appropriate test format and design fair and objective test items, follow this guideline. So, understandable na kay nga nagpasabot nga dili tanan nga imuhang na tudlo is mao na gyud na ang imuhang guidelines o basihan sa pagpili sa mga items o mga questions sa imuhang ipa-exam. So naay mga proper or naay mga guidelines para unsaon or tama nga pamaagi para magbuhat ka og items or questions sa imuhang exam. So first is match objective and desired learning outcomes o DLOS. First is, every test items must start from your quarterly DepEd approved learning objective or DLOS. Select learning outcomes aligned with what learners are expected to demonstrate at the end of the learning. So nagpasabot ni siya nga ang matag usa ka items nga kinahanglan magsugod gikan sa quarterly nga DepEd approved learning sa imuhang objective o DLOS or pagpili sa imuhang mga pangutana or sa imuhang kanang outcomes good nga natun-an sa estudyante nga kana kung dili ka nagbuhat og pangutana nga tuwa kag laing planeta. So kung unsa ilang natun-an, nag-expect ka nga ma-align jud na ang imong pangutana sa imuhang klase sa ilaha. Good day, ma'am. My name is Ana May Castañares from Bitelid AFA 2A. I am the second reporter. So, my topic is select appropriate test formats. So, sa select appropriate test format is naadiri ang when preparing a test, consider what type of learning outcomes are being measured. So, diri, kung maghatag daw kag test format is dapat yun na siya measured or na siya kanang learning outcomes can use various types of test formats for different levels. So, magamit daw ka og mga different test and then knowledge, multiple choice, matching type, or identification. So, kani daw is pwede di ka maghatag ani sa mga student. Multiple choice, matching type, or identification. And then, understanding. Short answer, modified true or false. So, dari is kanang maghatag ragig kag mga statement or kanang sayon ragani pa answer sa mga student nga ilahang answer lang is true or false. And then, application and analysis. Problem solving is say performance based. Problem solving, maghatag daw ka ana, and then magpahimo ka og essay, and then performance based. And then, ang sa last is ensure the format is suitable for your learner's age, grade, level, and subject matter. So, kung maghatag daw ka og test or maghatag ka og kanang test format is dapat suitable sa mga student or sa mga learners nga angay gyud ana nga test format. Good morning, ma'am. I am Meltra G. Padernal. Sa number 3, ensure alignment with the course of outcomes. So, test should be aligned with the instructional activities and learning outcomes. So, if magpa-test ka, dapat naka-align ba or naka-instructional siya ba para mas dali or magpakanda kag activity mas dali masabtan sa mga learner. Then, the test only what was actually taught or discussed in the class. So, magpa-test ka, dapat ka nang narapod sa kanang na-discuss na ba, na-discuss na nimo. Magpa-test na po ka if na-discuss na po na nimo nga kuan topic. So, each test item must match the objective lesson in your lesson plan. So sa test item should reflect learners' real learning.
item should be meaningful and realistic to the learner. So magpakanda kag test is dapat kanang ano pud sa mga learner ba nga maganahan sila og kanang answer. So they should reflect situation that learner might actually encounter. So magpa-reflect pud ka nga kanang i-sure pud nimo na encounter na sa mga learner kay para mas dali ra sila makarelate ana nga topic. So they include item that test higher order thinking skills. So magpa-include kag mga items dapat kanang mas taas pud ba or kanang taas og kapasidad nga dali ra pud mabalaan sa imong mga learner. So, avoid trivial questions or those not related to classroom instruction. So, dili po ka ikaw nga teacher, dili po ka magpatataka o kanang bitang magbuhat ka o kanang mga questionnaire nga kanang na kay ginaanuhan ba paboran lahi diri ang question lahi po diri nga dili na po na siya relate sa classroom rule. So, that's all. Thank you.